as you all know that 10th, 11th and 12th edition of Goa State Film Festival is scheduled on 14th August to 17th August. In this regard, as a part of this film festival, we are launching a short film making competition. It is a 48-hour short film making competition. So there will be a prize category for this. So I will request VC ma'am to brief you about the competition. Yes, Namaskar. Today we are here specially to tell you about short film making competition, and we have in our midst our CEO and आमचो बाब शर्मत बाब, our GB member. So आमचे 10th, 11th and 12th edition of Goa State Film Festival will begin on the 14th of August and end on the 17th of August. Registrations have already been open. सगळ्या गोंयकारांक उलो करता की गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल आमची गोंयची कोंकणी आनी मराठी फिल्म सगळ्यांनी esg.co.in हेजेर रजिस्टर करचे सगळ्यांनी आमच्या मिडिया भावांनी आमचे सगळे डेलिगेट्स ऑल द फिल्म लवर्स आनी हेजो भाग जावचो. ही फिल्मां स्क्रीन करतली आमी आयनॉक्स पेंजीम आनी आमचे मॅकेनिज पॅलेस. Today's press is specially to inform all our Goan brethren about 48 hours short film making competition. होय आमचो प्री इव्हेंट म्हणून आसतलो. सगळी जी आमची इन्फ्लुएन्सर्स हा रील्स करतात and everyone who wants to be a part of our Goa State Film Festival. The topic for the competition will be announced on the 2nd of August at 10 a.m. आणि 2 दिसाचे 48 hours time will be given for them, for the filmmakers to make this film. The participants will be required to submit their completed films within 48 hours of the topic announcement by 4th August 2025 before 10 a.m. at the ESG office. Let's 2nd August 2025 10 a.m. topic ditlo आणि by 4th August before 10 a.m. ते film हाडून आमचे EST ऑफिसान दिवचे. There are registration form online already आहात आणि registration of this short filmmaking competition ends on the 28th of July 2025 at 5 p.m. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की हेजो भाग जावचो आणि बऱ्यांतले बरे प्राइजेस आहात. बेस्ट फिल्म, बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट एडिटर, बेस्ट एक्टर सगळी आहा. सो देर आर लॉट ऑफ प्राइजेस टू बी वन. आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस Goa State Film Festival. It's being held after 6 long years. So from 2018 till 2023 जितली फिल्मां केल्ली तितली सगळी बऱ्यांतली बरी पिक्चरां हांगा स्क्रीन जातली. And this is like a so that more we have included everyone and for the Goa State Film Festival to be a inclusive festival. हेय आमी इव्हेंट दवरलेलो आहा. तुमी सगळ्यांनी हेजो भाग जावचो. परते हांगा esg.co.in आणि ह्या आमच्या फिल्म फेस्टिवलाक खुबशे वर्कशॉप्स आसतले, आमचे इन कन्वर्सेशन आसतले, आमचे मास्टर क्लासेस आसतले जेंका आमच्या युथाक स्पेशली दोज हू आर इंटरेस्टेड इन नोईंग more about filmmaking. This is for you all. So please come and be a part of it. Okay. Prize amount किती असलं first prize, second prize? For See for best, I'll explain. Yeah. So for best film, first prize is 25,000, and second prize is also 25,000. No, second is And best director is 15,000. Best cinematographer is 15,000. Best editor is 15,000. Best actor male is 15,000, and best actor female is 15,000. for this short. For the short. Any age limit? The second prize is 20. Second prize is 20,000. First prize is 25,000. Okay. Any age limit for? There are no age limit. Age limits. Everybody can take. The film should be between 5 minutes and 40 minutes. Yeah. Minimum 5 minutes and maximum 40 minutes.
बेसिकली शॉर्ट फिल्म मेकिंग इज अ डिफरंट आर्ट. आमी फिल्म जे फीचर फिल्म करतात, फीचर फिल्मान तुमकां 2-2.5 वरां 3 वरां भितर तुमचो मेसेज दिवपाक हें आसता, अलाउड आसता. पण हातून इन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम यू हॅव टू गिव द मेसेज, यू हॅव टू डिलिव्हर द मेसेज. ताका लागून शॉर्ट फिल्म मेकिंग इज अ टोटली डिफरंट आर्ट. आणि खूप पयलीं इफीच्या टायमारूय बी शॉर्ट फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स बी जाताली, जी कालांतरान मागीर सेंट्रल एजन्सीच्या हातूंतल्यान ती मागीर हळू बंद जाली. पूण आमकां खंय ना खंय तरी शॉर्ट फिल्म तयार करपाक, बिकॉज आय फील शॉर्ट फिल्म इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ फुल फ्लॅश फिल्म मेकर. सुरू करता आसतनाच कोणूच एकदम फुल फ्लॅश फीचर फिल्म तयार करपाक शकना. ताका लागून शॉर्ट फिल्म्स करत करत एक्सपिरियन्स घेत मनशान फुडें फिल्म मेकर जावचो. आनी ताका लागून शॉर्ट फिल्म्सांक आनी स्कोप दिवपा खातीर म्हणून स्पेशली ह्या गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाच्या टायमार ESGन मुद्दम हो 48 अवर्स शॉर्ट फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आसा. गोंयचे सगळे फिल्म मेकर्स जितले आसात सगळ्या कडेन आमी अपील करतात की ह्या शॉर्ट फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशनान सहभागी जावचें. आनी 48 अवर्स म्हळें की एक कॉम्पिटिशनाचो एक वेगळो एक फ्लेवर तातूंत भितर येता. आनी ताका लागून विदीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम इट्स लायक competing with others as well as you are competing with your own capacity and own capabilities. So taka lagun please come and participate in this 48 hours short film making competition. लँग्वेज खंयची आसा? कोंकणी किंवा मराठी दोन लँग्वेजीन, पूण इंग्लिश सबटायटल्स ही कंपल्सरी आसपाक जाय. बिकॉज कशें आसा की सिन्स आमी सगळ्या गोंयकारांक हातूंत पार्टिसिपेट जावपाक सांगतात, the jury is going to be from outside Goa, renowned personalities from film industry, Hindi as well as Marathi. आणि आमकां गोंयांत म्हणजे आमकां जांकां थोडे तरी समजता हांचो फ्लेवर, अशें सगळ्यांक आमी मुद्दम सिलेक्ट करून ज्युरी सिलेक्ट केल्ली आसा. देर इज अ सेपरेट ज्युरी फॉर फीचर, separate jury for non-feature, तशेंच separate this jury is for short film making competition also. So that हांगा खंयच कोणाक कितें अशें दिसचें न्ही की हांगाचीच ज्युरी आशिल्ली, हांगा कोणाक फाल्यां फेवर जालो काय कितें, कांयच ना. ही ज्युरी ही नॅशनल लेवला वयली वेगळी ज्युरी आसतली हू इज गोइंग टू जज युअर शॉर्ट फिल्म्स. एनी बिग चीफ गेस्ट विल बी देयर और सेलिब्रिटी फिल्म कन्फर्मेशन फेस्टिवला खातीर खूब जाणां कडेन उलोवप चालू आसा. आनी जशे कोणाची अवेलेबिलिटी आमकां मेळटली आनी आमचे बाकीचे GB मेंबर्स आसात हू आर वेरी गुड, हू हॅव वेरी गुड कॉन्टॅक्ट्स विथ मराठी एज वेल एज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. सो सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान म्हाका दिसता डेफिनेटली दीस टायम फिल्म फेस्टिवल इज गोइंग टू बी बिग सक्सेस. सो फार कोणाचें कन्फर्मेशन बीन मेळ्ळां तुमकां डायरेक्टरचो? ज्युरी न्ही, ज्युरीचे जे आसात इनफॅक्ट ज्युरीनूच इटसेल्फ व्हडली नांवां हें आसात ते हांव आत्तां सगळीं हें करना कित्याक ज्युरी न्ही ते शेवटी. सो ज्युरीनूय भितर आसात. शिवाय आमचे जे वर्कशॉप्स घेवपाक येतले, मास्टर क्लासीस घेवपाक येतले, सिनेमॅटोग्राफी सारक्या टेक्निकल सब्जेक्टाचेर वर्कशॉप आसतले, मास्टर क्लासीस आसतले, एक्टिंगाचेर आसतले. आणि म्हणजे म्हाका सांगपाक बरें दिसता की कंवलजीत पेंटल, वी नो ही इज अ व्हेरी फेमस एक्टर, तो एक्टिंगाचेर मास्टर क्लासीस घेतलो. नीलब कौल इज अ व्हेरी फेमस अँड व्हेरी क्रिएटिव्ह सिनेमॅटोग्राफर, तो सिनेमॅटोग्राफीचेर वर्कशॉप घेतलो. अशी वेगळी वेगळी आसात. आणि आमी वेन वी से गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल और इट्स अ कॉम्पिटिशन, this is an opportunity for all of us to learn. आणि ताका लागून हांव फक्त सेलिब्रिटी म्हणजे ओन्ली सेलिब्रिटी अशें हांचेच म्हणना. खुबशे लोक जे टेक्निकल लोक आसात फिल्म मेकिंगांतले, बरे डिरेक्टर्स, सिनेमॅटोग्राफर्स, एडिटर्स, हांकां आमी हाडपाचो आमचो पूर्ण एफर्ट्स आसात. आनी आय फील वील बी सक्सेसफूल इन इट. सो तुमी म्हणल्यार टॉपीक अनाउन्स करतले म्हणून शॉर्ट फिल्माक लागून, तो मल्टिपल आसतले टॉपीक और सिंगल? नाही, दॅट वील बी त्या दिसा डिक्लेअर जातले. पूण कशें आसा की ताजो हांव कांयच अंदाज तसो पयलीं आतां सद्याक दिवंकूय सोदना,
सिन्स इट्स अ 48 hours हे Yes, so खंयच्याच गोष्टींतल्यान खंयच्याच गोष्टीचो एक इल्लो सुद्धा एक हिंट सुद्धा वचप जाल्यार इट मेक्स एवरीथिंग ते कॉम्पिटिशनाचो फ्लेवर मातसो कमी जाता. सो इट इज अ 48 hours कॉम्पिटिशन आणि 48 hoursan भितर जस्ट इमॅजिन म्हणजे तुका सडनली एक थॉट मेळटा त्या थॉटाचेर तूं स्टोरी तयार करता स्टोरीचो स्क्रीन प्ले बिकॉज जे जे लोक फिल्म करतात तांकां खबर आसतलें स्क्रीन प्ले तयार करचो पडटा डायलॉग्स बरोवचे पडटात कोणाक खंयचो एक्टर ऑफकोर्स आमी सुरवातेक थोडेशे एक्टर्स बिक्टर्स फ्रेंड्स सांगून दवरतात तरी सुद्दां एक एक फावटी सम पर्टिक्युलर कॅरेक्टर तुमचे तकलेन येता ज्याचे खातीर कोण तरी तुमचे तकलेन पर्टिक्युलर मनीस तयार येता सो अशें सगळें घेवन करपाक इट्स अ व्हेरी टफ आनी हें आसा एक्साइटमेंट आसा सो तो एक्साइटमेंट तसोच उरूं दी. थँक्यू. या थँक्यू सर.